malien cɛ ni muso n ka foli b'aw ye a balimakɛ professeur Cɛba Tarawele don sisan nisɔndiyalen don ka na baro kɛ n'aw ye tuguni n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni sankura nin kɔnɔna na sankura min nana ala kɛ an hamina bɛɛ lajɛlen nɔgɔya gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ala kɛ dusukolo ɲuman na don maliyɛn bɛɛ lajɛlen na walasa an bɛɛ kɛ na ka kɛ mɔgɔ kelen ye n ka video kɛ la an b'a fɛ ka na ni jamukan min ye bi ka baro kɛ n'aw ye o de ye la sécurité et l'insécurité au Mali n'o ye lakana ani lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ n b'a fɛ k'an da don o la ka baro kɛ n'aw ye o kan n b'a fɛ ka a ko teliya ka fɛ ka munumunu ba k'a la ka a jira aw la k'a fɔ dɔrɔn lakanani tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ ni aw sigira sigida min na ka sɔn ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn hakɛ to o ye lakana de ye c'est à dire ni an sɔnna ɲɔgɔn ye an b'an janto ɲɔgɔn na ni an sɔnna ɲɔgɔn ye an tɛ se ɲɔgɔn ma an tɛ se ɲɔgɔn bolofɛn ma an bɛ ɲɔgɔn bonya o bɛ yɔrɔ min na o ye lakana de ye c'est à dire o bɛ yɔrɔ min na hali ni polisi tɛ yen gendarme tɛ yen sɔrɔdasi tɛ yen le fait que u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ bɛ yen ɲɔgɔn kama de u bɛɛ bɛ yen walasa ka i janto ɲɔgɔn na ka hɛrɛ lase ɲɔgɔn ma o ye lakana de ye bon n'an y'o faamu ne fɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ kan ka tigɛ pour que o jogo modèle bɛ se ka na maliyɛnw la cogoya min na donc lakanabaliya ye mun ye an ma sɔn ɲɔgɔn ye wa n tana ye fa karisa ye wa fana n tana ye a bolofɛn ye o la ni dɔw lamɔna o lamɔ cogoya la ka miirina dɔw don o la o cogo la olu bɛ don dugu kɔnɔ ka don jamana kɔnɔ ka kɛwalew kɛ minnu bɛ dankari kɛ adamadenya la o ye lakanabaliya de ye bon ne kɔni nimisalen don nimisa dɔ bɛ ne na k'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka taabolo la ka taa kɔlɔsili de don ne yɛrɛ ka kɔlɔsili ye fɛn min sɔrɔ o ye u bɛ sinsin fɛn min kan kosɛbɛ pour que lakana ka na o ye de ka finitigiw ka olu ta ka olu bila yɔrɔw la finitigiw ko olu ta ka olu jɔ yɔrɔw la ani n'a fɔra ko ka lakana sabati yɔrɔ min o miiri tɛ taa dɔwɛrɛ fosi la o finitigi kelen ninnu kɔ n balimaw c'est à dire sinsin bɛ ka ko kan ka tɛmɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka lamɔli de ye alors que ni jamana kɔnɔdenw lamɔna ni hakilina ye hakilina min b'a to adamadenya bɛ sabati hakilina min b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ minɛ c'est à dire kojugu kɛli la o de ye lakana lakika ye mais ne dusukun kamikaminen don ne ma nimisi wasa fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu tigɛlen don jamana ɲɛmɔgɔw bolo pour que lakana ka sabati jamana kɔnɔ c'est à dire sinsin bɛ ka kɛ fɛn min kan kosɛbɛ n t'a fɔ ko a bɛɛ tɛ ka kɛ mais sinsin bɛ ka kɛ min kan kosɛbɛ o de ye ka finitigiw ta dɔrɔn u ka taa mɔgɔw kɔlɔsi u badayɔrɔw la u ka taa mɔgɔw kɔlɔsi u sigidaw la u ka taa mɔgɔw kɔlɔsi alors que finitigi ninnu tɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ finitigi ninnu tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ o problème de bɛ yen donc o min filɛ o ye hali n'i ye finitigi ninnu n'i ye Bamakɔ ta sisan k'a lajɛ ka finitigi ninnu jɔ yɔrɔ bɛɛ la c'est à dire mètre carré o mètre carré ka polisi walima gendarme sɔrɔdasi kɛ bila yen pour que u kɛ mɔgɔw kɔlɔsi ka mɔgɔw ka bolofɛnw kɔlɔsi et hali n'an y'o kɛ n'a sɔrɔla jamana kɔnɔdenw u ma lamɔ lamɔcogo la min b'a to u kɛ ɲɔgɔn bonya min k'a to u kɛ ɲɔgɔn hakɛ to suyɛli bɛ kɛ binkani bɛ kɛ fagali bɛ kɛ c'est à dire tiɲɛ don sɔrɔdasi. Tiɲɛ don polisiw ka ɲi yɔrɔ la nka
polisi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɛ polisi ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la mɔ u kɛ k'u yɛrɛ ka polisi ye ne fɛ o de ye lakana lakika ye o de ye lakana lakika ye i bɛ taa jamana dɔw la ne dabaliya bɛ ban i bɛ taa jamana dɔw la i b'a ye k'a fɔ i tɛ polisi yɛrɛ ye ɲana tɛ yɔrɔ la o misali dɔ ye min ye ne bɛ filɛ kore jamana na ne bɛ yala i n'a fɔ kabako n bɛ yala don o don n bɛ taa dugu dɔ la mais ne tile kelen ɲɛ ma da polisi kan circulation na n tile kelen ɲɛ ma da polisi kan fo n bɛ ɲininkali kɛ yala polisi tɛ nin jamana kɔnɔ de yan mais i kana bɔ Bamako ri kɔnɔ dɛ i bɛ polisi ye fan bɛɛ wa ka bɔ Buguni misalila ka bɔ Buguni ka taa Bamako i bɛ lajɔ kuma bɛɛ e bɛ taa min e bɛ bɔ min c'est-à-dire o y'a damana insécurité de ye c'est-à-dire ka fangatigiw finitigiw bila yɔrɔw la ka mɔgɔw kɔlɔsi k'u sen tacogo lajɛ k'u taamacogo lajɛ k'u ɲɛkiliw cogoyaw lajɛ tout ça là o yɛrɛ y'a damana insécurité de ye ne fɛ parce que a ti jamana kɔnɔdenw lafiya a t'a to an bɛ lafiya an ka adamadenya la an fɛ an kɔlɔsilen don kojugu o y'a damana ko ye quoi donc vraiment ne fɛ an kɛ taabolo yɛlɛma n'an b'a fɛ sécurité kɛ na Mali la parce que il faut que le peuple ait une philosophie de vie faut que jamana kɔnɔdenw hakilina dɔ kɛ k'u la u bɛɛ lajɛlen ka taabolo bɛ se ka kɛ ni min ye o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye Bamako ta sisan k'a lajɛ dans les années 2000 Bamako gardien tun tɛ sow la yɛrɛ kosɛbɛ hali kogo tun tɛ sow ma yɛrɛ i tun b'a ye service da ninnu na fleur kogoniw de tun bɛ kogo la wa i bɛ taa ka taa don service la ka i mako ɲɛnabɔ gardien t'i ɲininka fo i bɛ taa secrétariat min na ka i kunko ɲɛfɔ ka i kɔ don nka sisan gardien de nana kɛ ka Bamako fa dɛp d'ailleurs baara min sɔrɔ ka di Bamako sisan o ye gardienya de gardien nana kɛ ka service daw fa dɛp olu yɛrɛ ɲini ka caya ni service mɔgɔw ye ne bɛ ɲininkali de kɛ kuma bɛɛ ninnu bɛ mun de la yan ka jɔn kɔlɔsi ko ka baarakɛlaw lakana tiɲɛ don parce que anw yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw kɛ min ye anw bɛ ka anw yɛrɛ comportement de ko ye an ye jamana kɔnɔdenw kɛ nson ye ka jamana kɔnɔdenw kɛ binganikɛla ye ka anw yɛrɛ dama ka siga na anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ dama kɛ binganikɛla ye k'an yɛrɛ damaw kɛ nson ye k'an yɛrɛ damaw kɛ mɔgɔ fagala ye ka na n'o miirina ye dɔɔni dɔɔni Faransi de nana n'a ye Faransi nana ni nin miirina ye dans les années 2006 waati ka taa bila 2008 la don dɔ la ne tun bɛ to ka taa centre culturel français la kuma bɛɛ CCF la n bɛ taa livre kalan yen waati ni waati n bɛ taa mais n nana don dɔ la n nana gardien 2 sɔrɔ da la ko n ka saki n dontɔ ko n ka saki dayɛlɛ ka n ka saki dayɛlɛ ko oui a kɛra dans les années 2008 waati ko n ka saki dayɛlɛ ko ka saki dayɛlɛ ka mun kɛ k'u bɛna a kɔnɔna lajɛ parce que voilà non nin don n ye n ka saki dayɛlɛ u k'a lajɛ nka a nana dimina cogoya dɔ la parce que c'est-à-dire n y'a fɔ gardien 2 nin ma vous savez fɛn min tɛ jamana kɔnɔ aw kana na n'a ye ne fuyeli i bɛ ka c'est comme i sigalen don ne ma quoi ne tɛ fɛn min ye i ye ne ko ye peut-être lala bon o mun filɛ i fɛ i bɛ ka sonyɛli kɛlɛ mais i bɛ ka na ni sonyɛli ye
ah k'olu nɔ tɛ dɛ olu de bilara la n b'a dɔn aw bilara la mais je vous le dis fɛn min tɛ jamana kɔnɔ aw kana na n'a ye sabali gardien ninnu peut-être o tɛ ne dɔn tuguni mais ne ye nin fɔ don ka don depuis 2008 ka taa sɔrɔ jahali ni fɛn kiribi karaba nin mana mali kɔnɔ fɔlɔ o kɛra CSRF la c'est à dire o kɔfɛ u nana tɔ bila min na u nana tɔ la juguya yɛrɛ ka na ni dispositif sécuritaire dɔw ye jamana kɔnɔ kuma bɛɛ ni ne ɲɛ dara o kan a bɛ ne dusu bɛ bɔ quoi bɛɛ hakɛ to parce que o ye ne ka jateminɛ de ye o kɔfɛ faransi nana sisan ka na a don maliyɛnw kunkolo la ko terrorisme aw ye terrorisme de ye aw ye binganikɛlaw de ye donc o la ambasadew baarakɛyɔrɔw olu kan ka lakana sisan bɛɛ nana a kɛ sisan k'a kɛ kogobajɔ ye kogo jamujanba ani ka nɛgɛ kalankalanw don kogo ninnu na fan bɛɛ ka na kɛ cɛncɛnba ton ye siradaw la ka siraw bare k'an ka riw bare mobili tɛ se ka tɛmɛ fɛn tɛ se ka tɛmɛ donc nous sommes devenus des animaux an kɛra bigan de ye sisan o ye biganya de ye aw bɛ hakɛ to o tɛ sabuteli tɛ k'a fɔ ko wayi kojugu bɛ jamana kɔnɔ fɛɛrɛ min talen don o la sisan bon ne bɛ k'o sabute non kojugu ni inventera de fɛn min inventera ka na ni ko ye k'a gɛlɛya an bolo hali dɔw t'i jɔ ko ne filɛ ka min fɔ nin ye ko an ka baarakɛdaw tun ye sugu de ye fɔlɔ la bon bɛɛ tun bɛ don k'i mako ɲɛnabɔ ka fɛn hey maliyɛn ko dɔw ka fisa ni ko dɔ ye o ye an ka danbe kɛcogo de ye o ye an kɛcogo de ye c'est à dire a kana yɛlɛma ka kɛ sugu ye ma o fɔ nka k'a fɔ de mɔgɔw tɛ ka taga bɔ mɔgɔ ye des choses comme ça an kana fɔ k'an bɛ tubabu ka jogo ta dɛ ka bɛɛ k'i kelen na ka bɛɛ k'i ka baarakɛ yɔrɔ ka bɛɛ k'i ka so ka danni tugu i da la aw kana sɔn ko modèle kana mali la dɛ a dun bɛ kana dɔɔnin dɔɔnin aw kana sɔn o ma o ka t'an danbe ye o t'an kɛcogo ye aw kana sɔn o ma cogo si donc ne fɛ pour que sécurité kɛra mali la an ka k'an banban ka jamana kɔnɔdenw lamɔ ni hakilina ɲuman dɔ de ye o la a ma se kogobajɔ ni ka cɛncɛnfubaw ta kan gardien baw lasigi yɔrɔ la comme ça misali je vous le dis kore service da caman bɛ yan o min ye jamana ba ye mɔgɔ miliyɔn 75 de bɛ yen mais i bɛ taa don baarakɛyɔrɔ dɔw la i tɛ gardien kelen i tɛ a ye i ɲɛna i bɛ taa fɔ secrétaire i tɛ gardien kelen ye i ɲɛna o mɔgɔ t'olu bolo yɛrɛ o tɛ sigi yen dɔrɔn sigili bɛ bana bila a bɛɛ de la o kɔfɛ hali don dɔ la ne ni n teri dɔw an taara gari la ne misali d'aw ma an taara terrain gari la ni n ka saki dɔ kun don bon ko an sera yɔrɔ dɔ la ko n kɛ saki bila yan nɔ an bɛ sɔrɔ ka taa yɔrɔ dɔ la olu ko ne kɛ saki bila ne ko n ko ne tɛ se ka saki nin bila yan ko n'i y'a bila n ko mɔgɔ dɔ b'a ta ko non ko n k'a bila foyi t'a la ne ye saki nin bila ye an bɛ taalen n bɛ kɔfɛ la n ka sigasiga an bɛ taalen n bɛ ka sigasiga fo k'an saki tunu an na an sera yɔrɔ la o kɔfɛ tuguni fo ne bɛ segin ka na ka n teliya ka na lajɛ n'a sɔrɔ an ka saki nin b'a nɔ halisa mais foyi m'a sɔrɔ ko ne ma saki nin bɛ se k'a si bɛɛ kɛ mɔgɔ si tɛ s'a ma peut-être fo n'u y'a ta ka taa bila ko fɛn tununnen don quoi ka taa a bila o magasin kɔnɔ mais Bamako i ka téléphone gansan hali n'a b'i poche la
kuma bɛɛ fo e bolo kɛ k'a kan kuma bɛɛ fo e k'a contrôler n'i donna suguba kɔnɔ e bolo de b'i poche la kuma bɛɛ k'i bolo jɔgɔ i poche kɔnɔ parce que fɛn minnu b'i poche kɔnɔ peut-être mɔgɔ dɔ b'i kɔfɛ min bɛ la ka i vɛlɛn pour que k'a bɔ i kun o tɛ adamadenya ye dɛ i ni ma lafiya yɔrɔ si i bɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ e tɛ siran biganw ye e tɛ siran sa kini kin wara kini minɛ mais e bɛ siran adamadenw de kini minɛ adamaden o ye insécurité de ye wa fosi tɛ se surasi ta k'olu bilabila ya polisiw ta tali k'olu bilabila ya o t'o ban cogo si n'a sɔrɔ aw ka fɛɛrɛ dan ye o de ye o tɛ se k'o ban cogo si il faut éduquer le peuple il faut éduquer le peuple avec une philosophie de vie sans philosophie de vie aw b'a fɛ jamana kɔnɔdenw kɛ kɛ cogo jumɛn donc insécurité min bɛ Mali la c'est-à-dire lamɔ kɛcogo ani minnu y'a daba kama ko lakanabaliya kɛ jamana kɔnɔ parce que o fana bɛ yen an bɛ sigida la foyi t'an ka sigida la zone tɛ yen foyi tɛ yen mais ka bali ten ka na zone dɔ fabriquer kɔfɛ ka na n'o y'an ka sigida la o kana ka na jahali bi an kan o fana bɛ yen bon faransi de y'o kɛ Mali la an tɛ zon ye foyi ka suɲɛli zonbaw ta dɔrɔn ka na olu bila an ka jamana kɔnɔ olu kɛ jahali bi an kan bon a bɛ fɔ sisan sa ko Mali suɲɛli bɛ Mali la bon maintenant finalement o psychose nana don bɛɛ kunkolo la bɛɛ miirina nana tiɲɛli daminɛ bon a nana ni tiɲɛni ye vraiment c'est un problème chez moi ensuite o bɛɛ kɔfɛ n'i ye insécurité min filɛ nord la k'a fɔ binganikɛlaw de bɛ an ka Mali kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ne fɛ o si tun tɛ Mali la fɔlɔ i tun bɛ taa cɛncɛn fo ni yala fo ni kɔngɔ ni minɔgɔ y'i faga sinon foyi nka ka bali ten ka na jahali bi an ka jamana kan o filɛ ka o mun fɔ ye jɔn ni jɔn de bɛ ka na ni o terrorisme ye jamana kɔnɔ a ɲɛmɔgɔba ye Yak Agali Amadou Koufa mais au nord kelen la Faransi bɛ yen Barkhane ONU MINUSMA c'est-à-dire MINUSMA ka sɔrɔsiw bɛ yen Mali ka sɔrɔsiw bɛ yen farafinna bɛna sɔrɔsiw bila ka taa yen américains bɛ yen chinois bɛ yen ka fara olu ka lasigi nord yɛrɛ lasigiden minnu bɛ yen mais o bɛɛ la ten Amadou Koufa Yak Agali olu de bɛ nord na ye halisa olu min bɛ ka terrorisme kɛlɛ bɛɛ b'olu min contre la mais olu fila bɛ ni la halisa aw b'o faamu cogo jumɛn c'est-à-dire n b'a fɛ ka fɛn kɛlɛ n yɛrɛ nana ni fɛn min ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn n yɛrɛ b'a fɛ fɛn min ka kɛ bon mɔgɔ min bɛ k'a baara kɛ n b'o kɛlɛ o tuma a fɛn bɛ kɛ cogo jumɛn donc problème de bɛ yen ka sin ka na insécurité don maliyɛnw kunkolo kɔnɔ ten insécurité hali i tɛ se ka taa yɔrɔ si sisan Mali la 22 heures t'i sɔrɔ yɔrɔ si 23 heures de tɛ e sɔrɔ yɔrɔ si e yɛrɛ e tɛ se ka voyager vraiment a bɛ jamana segin kɔfɛ a bɛ jamana to kɔfɛ donc an k'a lajɛ ka sécurité lana jamana kɔnɔ ni lamɔ de ye c'est ça qu'il faut mais a man kuma bɛɛ hali ni ko dɔ kɛra dugu dɔ la fo jamana wo kɔnɔ ye a bɛ fɔ ko sécurité tɛ jamana kɔnɔ mais surasiw bɛ se ka taa fo wo kɔnɔnaw la yen surasi tɛ n'i ye villagew ta surasi tɛ yen o mais suɲɛli tɛ yen i b'i ka da laturu i b'i ka da bolo laturu hali i t'a sɔgɔ yɛrɛ i t'a sɔgɔ i bɛ bɔ ka t'i ka foro la ka tila ka segin ka na foyi t'i ka so sɔrɔ hali Bamako tun bɛ ten i bɛ bɔ
i bɛ bɔ ka taa i ka dugu kɔnɔ ka tila ka na foyi mais sisan hali n'i ka da sɔgɔ e jɔrɔlen de don ko dɔ bɛ taa n ka Dakari ne bɛ bɔ i bɛ jɔrɔ de e tɛ jɔrɔ foyi la mɔgɔ wɛrɛ ala ye mɔgɔ min dan o de bɛna se e ma k'e ye dɔrɔn ka se e ma ni jamana kɛra ten an si tɛ lafiya dɛ mais an y'o de don jamana kɔnɔdenw kunkolo kɔnɔ wallahi kana service daw kɛ o cogo la a service da dɔw bɛ yen bi n'i ko k'i bɛ don yen nɔ hali o donni ka gɛlɛn ni suratu tigɛ ye ne taara a service da dɔw donni na i dontɔ i yɔrɔ bɛɛ bɛ f'i ye i ka papiyew bɛ f'i ye i bɛ ɲininka i tɔgɔ la k'i ɲininka i jamu na k'i ɲininka i fɛn bɛɛ de la k'i yɔrɔ f'i ye i kamankɔrɔla bɛ kɔrɔ ta ye i sɔninkɔrɔla bɛ kɔrɔ ta ye i dakɔnɔla bɛ filɛ i ɲɛkɔrɔla bɛ filɛ i kunsigi bɛ filɛ i kɔfɛla bɛ filɛ i ɲɛfɛla bɛ filɛ i yɔrɔ bɛɛ bɛ filɛ donc e yɛrɛ de ti mɔgɔ ye tuguni ko sécurité ko ka sécurité fɛ o de t'a bɛɛ ye n'o kɛra service dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ taa mɔgɔ min fɛ service la sisan gardien dɔ de bɛ tugu e nɔfɛ ka taa se fo tigi ka bureau la o tigi ɲɛ kɛ da gardien ni e yɛrɛ kan ɲɔgɔn fɛ o k'a fɔ gardien ma sisan ko bon ko ɲɛ a bɛ na ne min fɛ dɛ n y'a ye ka ban taga ni e ni o tigi tilara kuma na fana o de kan ka téléphone ci gardien wɛrɛ ma o bɛ na tuguni ka na e nɔfɛ k'e bilasira fo da la sisan tuguni ala tagala o ye jamana sugu jumɛn ye bon ni dunan façon dɔ nana jamana minnu marali bɛ yen nɔ ni dunan façon dɔ nana an ka jamana kɔnɔ ka o koɲa ye o cogo la u b'a fɔ ko nin jamana nin ja lamɔ tɛ jamana nin na adamaden de bɛ ka suite on dirait que ba de don a n'i da se nin ma a n'i da se nin ma a n'i da se nin ma hali se ka kuma mɔgɔ si fɛ hali se k'i kun kɔrɔta hali se k'i ɲɛ bila yɔrɔ dɔ la ka na jamana kɛ k'an bɛɛ lajɛlen tigɛ ɲɔgɔn na ka na jamana kɛ k'an bɛɛ lajɛlen kɛ siganamɔgɔ ye vraiment il faut ka fɛɛrɛ tigɛ n na an kan ka cɛncɛn fuba ninnu k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen an k'a jira jamana kɔnɔdenw la ko mɔgɔ ɲumanw de don i kan ka lamɔ kɛ ɲuman de sira fɛ i man ka lamɔ kɛ juguman sira fan fɛ ka taa k'an bɛɛ tigɛ ɲɔgɔn na u nana hali olu bɛɛ don dɔnkili ninnu fɛn ninnu ni théâtre bɔ ninnu na vraiment an bɛ to ka ko dɔw kɛ an fɛ yɛlɛko don yɛlɛko tɛ dɛ nin bɛɛ kun ye k'an kunkolo dilan pour que an kɛ mɔgɔ jugu ye ka taa i b'a ye théâtre bɔ ninnu senfɛ sisan u bɛ taa ka taa marifa jɔ mɔgɔ dɔw la u ka du kɔnɔ ka olu ka wari bɔ ka tɛmɛ n'u sen fila ye ko théâtre bɔ c'est pas un bon théâtre mɔgɔ min sigilen don a tɛ o fɛrɛ kalama a sigilen don baara t'a la foyi jeune minnu lajɛ sisan u b'a fɔ pourtant nin bɛ se ka kɛ han o fana bɛ taa marifa ni fɛn ninnu ɲini sisan sa walasa ka taa o ɲɔgɔnna kɛ c'est-à-dire jɛkulu dɔw de bɛ mali kɔnɔ c'est-à-dire sitana jɛkulu dɔw de bɛ jamana kɔnɔ ni olu bɛ ka adamadenw bila nin mirina modèle la pour que an kɛ tigɛ ɲɔgɔn na ka na ni jahale ye jamana kɔnɔ parce que n'an commencera ka tigɛ daminɛ ɲɔgɔn na ko ni fitinin dɔrɔn a bɛ na ni balawu ye vraiment l'insécurité ko kɛ tuguni k'a fɔ yɛrɛ an si tɛ mɔgɔninfin ye tuguni e tɛ se ka taa mɔgɔ ka du kɔnɔ sisan hali i tɛ se ka taa i balima ka du kɔnɔ n'o m'i f'u ye i tɛ se ka taa yɔrɔ si i tɛ se ka don mobili kɔnɔ a tɔ na kɛ sisan sa vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn a tɔ bɛ na kɛ yɛrɛ i ka to i ka so kɔnɔ dɔrɔn quoi i tɛ se ka taa yɔrɔ si ko parce que insécurité ka taa sɔrɔ an yɛrɛ de y'o dilan minnu y'a dilan a y'olu kɛlɛba nin a bɛɛ bɛ ban sisan an kɛ jamana kɔnɔdenw lamɔ o de la gouvernement bɛ ka
n'a fɔra dɔrɔn ko ka insécurité kɛlɛ o miiri tɛ taa dɔwɛrɛ la ka sɔrɔsiw ni polisiw ta k'olu lajɔ yɔrɔ la o yɛrɛ dama y'a yɛrɛ damana insécurité de ye nafa b'a la yɔrɔ dɔw la mais kana o kɛ fura ye quoi kana o dɔrɔn kɛ fura ye il faut mener une politique de cohésion sociale, une politique d'éducation sociale. Nama jamana kono do la mo finalement amena juguya de amena juguya itse ka ta école la mais monsieur reste ka ali cours ke école de kuntu finalement obini to na sisan ha beka yere la kana beke muruta beke marfata quotidien kalama c'est ça ils vont amener ça mɔgɔw ma ɲi sisan a ye marifa gɛrɛ aw yɛrɛ la a ye muru gɛrɛ aw yɛrɛ la bɛɛ bɛ marifa ni muru ni fɛn ninnu san sisan sa ni bɛɛ y'o san sisan u b'i to la sisan tuguni k'a fɔ o nin siya sera nin siya ma yan a ye wuli paf guerre civile bɛ wuli jamana kɔnɔ génocide bɛ wuli jamana kɔnɔ bese ni fɛnw bese ni muru bɛ kɛ bɛɛ bolo a tɔɲɔgɔn kama o de bɛ kana dɔndɔni wa n'a ma wuli sisan o de bɛ kana fanke ko na cogo lajɛ ka tila ka wuli de wa ne b'a fɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de ka wuli ka nin dabila c'est-à-dire an ka service da fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni kogobaw ni cɛncɛnfubaw ni tonenba dala o k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen anw ye maliyɛn ye foyi maliyɛn anw ye maliyɛn ye maliyɛn ye hɔrɔn de ye maliyɛn ka ɲi maliyɛn ti zo ye wallahi o juguw yɛrɛ de nana ni hakilina ye hali dɔnkilidalaw u commencera ka o don dɔnkili ninnu na sisan ko n ka ghetto a y'aw kɔlɔsi dɛ a y'aw kɔlɔsi nin ye hakilina de ka mɔgɔw kunkolo tourner k'an kunkolo tourner ka taa kojugu fan fɛ terrorisme ko min filɛ ka na terrorisme ko nin nkalon don n ka jamukan bɛna boli a kan tile fila na nkalonfin terrorisme ko tiɲɛ kelen minnu ye hôtel attaqué comme ça la u ye minnu bila ka hôtel attaqué ama minnu ye hôtel attaqué o ma u yɛrɛ ja quoi ko n bɛ taa ka taa hôtel attaqué u bilara la de pour que ka laɲini dɔ sabati minnu taara hôtel attaqué olu taara i yɛrɛ f'u ye yan gardien y'olu f'u ye ni mɔgɔ min b'a fɛ ka taa attaque kɛ o tɛ fuyeli kɛ o hali ne taara service da dɔw la tuguni n bɛ ka na nin ka mobili ye walayi i bɛ bɔ mobili kɔnɔ de mobili yɔrɔ bɛɛ bɛ f'u ye appareils bɛ don a fan n'a fan i bɛ mobili yɔrɔ dɔw dayɛlɛ i b'a pinew dayɛlɛ ka sigilaw dayɛlɛ ka kapo dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ f'u ye ka hali u bɛ bosi lajɛ n'a sɔrɔla bom tɛ o yɔrɔ la e de bɛ bɔ mobili kɔnɔ tuguni ka mobili faga i bɛ min ta sannikɛ don ni service kɔnɔ walayi a bɛ taa miniti 8 na ni mobili jɔlen don aran na u b'i si kɛ o service da la ye o ye jamana ye. Moi je ne suis pas d'accord avec cette méthode là. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode là. C'est-à-dire qu'on a accentué la seule méthode de lutter contre l'insécurité, accentuer une telle méthode. Moi, je ne suis pas d'accord. Aw kana na ni fɛn dɔ ye min tɛ jamana kɔnɔ. Aw kana na ni fɛn min tɛ jamana kɔnɔ, min tɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tagabolo ye. Ne ye mɔgɔ dɔw ye u y'i ba u balima na ko parce que ko u taara u balima ka so don min na gardien y'u ɲininka ko rendez-vous dira i ma. Maliyɛn ma dege o la. An ka danbe façon dɔ tiɲɛ ne ma sɔn nin bɛ se ka kɛlɛ ka taa sɔrɔ min tɛ an bɛ ka fɛɛrɛ modèle minnu tigɛ k'an tigɛ ɲɔgɔn na ani kana ni hakilina façon minnu ye plus on fait comme ça plus on va créer l'insécurité. Ay sabali ni fɛn nin bɛɛ dɔnnen don hali zomba minnu bɛ ka minɛ des trucs comme ça u bilara de a tɛ k'u bɛ ka fɛn ɲini k'u baara t'u bolo des trucs comme ça u bilara de
aw ti fɛn kan k'u bilara la de jɛkulu dɔw de bɛ jamana kɔnɔ franc-maçon ni fɛn ninnu olu de bɛ ka zo bila mɔgɔw la comme ça pour que suɲɛli kɛ k'an bɛɛ miiri tiɲɛ k'an bɛɛ dusu kasi c'est des trucs organisés vraiment. Donc la sécurité o ye danaya ye n'aw dalen don ɲɔgɔn na yɔrɔ la mɔgɔ si tɛ se mɔgɔ si ma bɛɛ bɛ taga ka baara la wa an b'a fɛ jamana nin ka kɛ ten de pour que jamanaw kɛ kɛ ten f'an ka jamana nin yɛlɛma de k'a bɔ juguman sira kan ka na ɲuman sira kan k'a bɔ sitana ko la ka na ala ko la voilà c'est à dire jamana nin yɛrɛ a ka kan sisan an ka jamana nin kɛ ala de ta ye ka jamana nin tobi quoi jamana Mali kan ka tobi sisan de parce que vraiment ka Mali bɔ kafiriya la ka na kɛ ala ko ye c'est à dire k'a bɔ sitana ko la ka na kɛ ala ko ye k'a kɛ ala ko ye ka Mali di ala ma an sera o de ma aw bɛ yɛlɛma fɛn fɛn nɔfɛ o yɛlɛma modèle de o yɛlɛma de ɲɔgɔn tɛ yen an kana yɛlɛma wɛrɛ foyi ɲini ka démocratie renforcer dɛ k'a kɛ tan foyi a bɛɛ zéro an ka jamana nin bɔ sitana bolo an k'a di ala ma o ye ne ka proposition o la bɛɛ bɛ kɛ ala mɔgɔ ye o de an ka ɲɔgɔn faga an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na a banna jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ k'o ye o la jamana bɛ tobi an ka bɔ mɔgɔ kelen kelen tobi nin kɔ an ka jamana yɛrɛ tobi sisan sa donc nin kun ye ne ka sanbɛ foli ye k'a se aw ma nka video nata n bɛna kuma constitution kan aw bɛɛ k'o lamɛn Mali constitution n ka proposition ye min ye o kan n bɛna kuma o kan aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ